Anaw sa kanimo. May sulong ginauso kita sa mga sala para maanap kita alang sa pagsaulog sa santos na misa. Nagakumpisa ko sa Diyos na Magagagaw sa tanan, o kaninyo maigsuon, nga nakalapas sa pagkakuyamon, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa ng uyo ko ang Santa Maria nga kanunay tulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo maigsuon, aron ninyo kumyampo sa Ginoo nga ating Diyos. Kaliyan sa Diyos na makagagahon sa tanan o pasayro sa ating mga sala. Danan tagdayan nato sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Magampo kita. O Diyos, mihimo ikaw ang San Bernardo na abad na nagdilaab sa pagmaagang sa imong balay ug maghayag siya ug puno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Ituod nga pinagi sa inyong pangama, kami magmainiton sa mausap nga espiritu ug magalakaw kanunay nga mga anak sa kahayag. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ug kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamaturan. Amen. Kinulugikan sa pasal ng Pinta Espiritu. Dagingon ang Ginoo kanako. Tao, igna ang pamuno sa tiro, anagingon ang Ginoong Diyos. Garbuso ka, o mingon. Ako sa katus, naglingkod ako sa trono sa Diyos. Taliwanag sa kadagatan, apang tao ka naman, bisan tuod nagpakamaalangan ka, daw Diyos, nagtuo ka nga mas malamang ka kay kanyang dali. O ang mulay utang matapos ikan kanino, pinagi sa inyong alam o sa labutan. Nadalo ka o nagtigong o dagang gulawan o plata. Pinagi sa inyong pagkamaayong mga bigayon. Midugang ka kadato, tungod ini nagaguso ka. Gusto rin ako ang Ginoong Diyos. Kay malamang ka man ka daw Diyos. Ipasulong ikaw sa mga langyaw, sa nagsugabangis kaayo. Magyawon nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam. Aron mawagtang ang imong katahon. Itamog ka nila sa pinagman. Kung mamatay ka, taliwala sa kadagatan. Tanawon ka kung iyon ka ba, langyapon. Ako sa Diyos. Sa tubangan sa mamatay kanino, mamatay ka sama sa ilo. Sa kahot sa langyaw, wala ako sa Diyos. Ako ang Ginoong Diyos, naghatag sa mando, ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang pahamtag sa kamatayon, umuhatag ang kinabuhi. Ako ang pahamtag sa kamatayon, umuhatag sa kinabuhi. Ngayon unta ko, tapuson ko sila, kung papasok ko ang ilanganan sa lumanan sa mga tao. Kung wala pa akong mahadlok sa mamakandat sa ilang kaaway, mahadlok na pining mga kaaway, magpasigaro na masaypanan. Ako ang mahamatan sa matayon, umuhatag sa kinabuhi. Ang among kagulang kabok may makapadao. Ulit labot ang Ginoo niini. Kaya ang tao, sila gaway pangisi, wala silang mga salabutan. Ako ang mahamatan sa kamatayon, umuhatag sa kinabuhi. Kung sa mga pagbuntong sa usa ka tawo, usa ka libo, o pagpadagan sa dua ka tawo, ang napuno ka libo, gawas kining tungod kay ang ilang bato, nagbaligya ka
kinabuhi. Adun na ang adlaw sa ilang karagdagan, o dili madugay ang ilang kamatayon, sa way mga duha ang Ginoo magbuhat og katarong ngadto sa iyang tawhan, sa iyang alagad, mao gayud siya. Ako ang magpahangtang sa kamatayon ug muhatag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumalang San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya niyon si Jesus sa iyang mga tinunan. Sugihan mo kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsugod sa gingharian sa langit. Sugihan ko pa kamo mas lisod pa kayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusod sa lumag sa dako. Sa pagkanamong ini sa mga tinunan, nahibulog sila pag-ayo, busa na sila, nan kinsa raman ti ay ang maluwas. Si Jesus pituto kanila o itubag, kini dili nahimo sa tao, abang nahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyanan tanan og sunod kami kanimo, unsa may among mapaabot. Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod ko niya sa anak sa tao sa iyang mahimaya ang trono diha sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha kaginunan, muling kulusab sa mga trono aron pagugong sa napulog duha kabanay sa Israel. Kuang kanang bibiyag balay, mga isuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma, tungod kanako, makadawat o labaw sa usa ka gatos kapilo, o gatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan na karon naguna maulahi, o daghan na karon na ulahi mahiuda. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. There is a saying that goes, we make a living by what we get, but we make a life by what we give away. Nasa ato ba, makaangkong kita o panginabuhian, pinagi sa atong madawat. Pero makaangkong kita o kinabuhi, pinagi sa atong gipanghatag. By friends, diha sa ating Ebanghelyo karon si Kristo nag-ingon, malisod kaayo sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. So gihan ko kamo, mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit kaysa usa ka kamelyo paglusod sa lungag sa dato. Alang sa mga dato na itong magigsuunan diha, no? Atong sakto nga dilibot ni Jesus nga kamo pasakitan o insultuhon o dili man ana ang kinaiya sa Dios. Pod lang niya kamo nga hagiton karon. Ang gisulti ni Jesus dili usa ka pagkondena o pagkritisay sa tanang mga adunahan. Ang Ginoo dili man kaaway sa mga tawo nga adunay sa laping ug bahagi. Gani daghang mga dato ang nahimong sumusunod ni Kristo diha sa Ebanghelyo. Mas lisod pa sa usa ka dato ang
sulod sa langit kaysa usab ka kamelyo paglusod sa luha sa dako. Maigsoon sa nato nga kini gisulti ni Jesus. Human ang usa ka batanong dako midumili sa pagsunod kaniya. If you recall the gospel yesterday, gusto man ba ang pag-anon na mahimong iyang sumusunod, pero di ba niya kaya nga ang hapit ni Jesus nga biyaan ang iyang pahambi o nga ipaapit kini sa mga kabus. Ang maong dato, magod pa sa Ebanghelyo gahapon, masulubon nga mibiya ang Jesus kay daghan kaayo siya kabutanan. Kini ang konteksto sa mga pulong nga gibungad ni Kristo karon. Bud lamang ni Jesus nga ipakita ka nato nga sama sa maong dato, daghan ka nato aduna sa mga pahanti ug kabutanan na maoy makababag sa atong pagsunod kaniya. Sa pagsunod kay Kristo, dapat wala kiyo'y butang o linalang na atong ipakabahanti labaw sa Diyos. If you put anything before Jesus, it would be difficult, if not impossible, for us to enter the kingdom of God. O kiniyamay mga nato. Ang kamelyo ay pinagdadako nga mananap sa lugar o panahon ni Jesus. Unya ang mata sa dako mao usa ka pinakagamay nga lutsanan o ini kalibutan. Jesus is simply saying that this thing is indeed very difficult, if not impossible, to happen. Heaven's reward while having attachment that is opposite to God's value is just so difficult. Kung ano na kita ipaka-Diyos na labaw pa sa tinuod ng Diyos na si Jesu Cristo. Now, kung mao ka na, unsa may angay na itong buhaton, alang sa daghang ng Hudyo, ang bahanti usa ka timaan na nalipay ang Diyos kanimo, mo ka ng ilang mentalidad na dato ka tungod kay igrasyahan ka sa Diyos, nakauyon ang Diyos nimo. Mo ka na ilang mentalidad niya itong panahon. But of course, we know this is not necessarily true. Just because someone is healthy doesn't mean wealthy, doesn't mean that God is pleased with that person. Doon na ba yung nadato tungkol sa mga dili maayong buhay? Dili man manipay ang Diyos dito pag inunanan. Diba? In the same way, just because someone is poor does not mean also that God is not happy with that person. Gani, daghan mga kabos na mga mahimo sa Diyos. Pero, o kato'y diha sa unang-una sa mga apostoles na mga dato nakalipay sa gingalit sa o gigantihan sa Kristo. Nakalipay o gigantihan sa Diyos. Kung ang tao na makapahimo sa Diyos, hindi makasulod sa langit. Nan, kinsa na lang ay ang palangit. Mao ka na ang ilang pamutana kang Jesus. Sa pagkatinuod, dili man lang ang mga anunahan ang maglisod sa pagsulod sa langit. Kung dili kitang tanan, pag-usa ka nato, ano na may kahuyang, ano na may kalaog, di ba? Pag-usa ka nato, ano na kita'y attachment nga makababag usahay sa akong pinunalay na pagsulod sa akong Ginoo. Bisan gani ang mga pag-uso sa harian sa buong kalaog. Ang tao, o primano dato, humok na madali sa mga hutang ni kalibutan o ganahan sa mga lawas ng kahitayan. So kitang tanan yun ang maglisod sa pagsulod sa langit. But the good news today, my brothers and sisters, is this: we are not hopeless because we are not helpless. Na may Diyos na andam tabang nato. Matod pa ni Jesus, for man this is impossible, but for God all things are possible.
So salamat kay tunay Diyos ang atong Ginoong Kristo, siya mo tambang nato. But we should not also take this the wrong way na mayunta luwason na kita sa Diyos kung hindi na taanay mo mag-uol bisan siya ang buhaton sa iyo. Tinuod tabangan ka sa Diyos apan pinahanglan sa nato tabangan na atong kaugalingon. Matod pa sa mga tao, God will only help those who are willing to help themselves. Ang tanan ng matod ng Jesus, namubiyag, balay, may suon, mga inahan, mga babahan, mga anak, o mga uma, tungod ka na ako, makadawat o labaw pa sa usa kagatos na bilog, o katagang pagyod o kinapulit dayon. Now what Jesus is saying here is, those of us who are willing to make sacrifices, little or big sacrifices, because of Him, will be rewarded 100 times more. And not only that, they also will inherit eternal life. Mao nga pasayo ni Jesus. Kining ebanghelyo, may suon. Magdasig ka na ng tanan, dili lang sa mga nato, kundi kitang tanan. Gidasig na akto gyud mo salig sa Dios, dili sa mga baan dili kalibutan. Sa Dios kita mo salig kang Jesus. Na dili kayo mangilad nato. Inulanay kayo ng iyak ipagsulti. This is the first, if not the biggest challenge na nato. Buhii ang tanan, ayaw lang yun ang Diyos. This is indeed a great challenge. Kaya dagan na nato, muhawin man yun sa kwarta, muhawin man yun o utang. Unya ang Diyos na hinuon ang buhian. Kung gusto ka magawas, inahalang ang kamubuhi sa tanan, aron mahawinan ang Diyos. Ang kanang hagit ka na ito. Ikaduha, kinahanglan pag makanunayang kita sa pagpaambit o pagpanghatag sa bisan unsay atong gihugdan ngadto sa mga nanginahanglan. Dili sila ang mahimong dato, pero sala. Dili sala ang mahimong dato, pero sala ang magpuyo o kinabuhi na walay pagpakabana sa kaman. Kung sa hindi ang mahimang sa Ginoo kanato, dili ang sala ang mahimong dato, pero sala ang magpuyo o kinabuhi na walay pagpakabana sa uban. Our indifference to the difficult situation of others surely does not make God happy for us. If you recall, my brothers and sisters, dili ba mauman ang mensahe sa samlingan ni Kristo may tungod sa usa ka dato o sa pobre na sila saksi katong dato. Dili ba ito siya daotan? Huwag ito siya manghawa? Dato lang siya. Pero manong ikondinaman siya, ikondinaman siya sa Ginoo. Tungkol kay indifferent siya. Wala sila sensitivity sa naginahanglan sa iyong surroundings na sila sa magabos na naginahanglan pagkaon na wala nang pabaki. So dato siya, wala kang siya mangawak. Dato siya, pero sensitive siya. Wala siya pagpakabala sa naginahanglan. Ang dato na impyerno, dili tungod kay daghan siya kwarta o bahandi, kundi tungod kay wala siya gibuhat na maayo para makabangan sila sa ulo. That will be our reflection for today. Manilo kitang tanan. Pag-apo kita, karoon ngadto sa Diyos at mamahal alang sa puso sa pagbuntong sa mga pagdani sa materyal na bahanti o seguridad. Noong kita, amahan, mabot ka lang ang iyong ingharian. Ama
Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, usaksi sa mamiti sa libong ginharian, magmangkot kita. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang agnahan na nasod, o paambit sa ilang kayumaan, ngadto sa mga kapos, nga nasod kinay ilasdan, pahimusdan, magmangkot kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang nakristuhano nga nagtuyo sa kabuhong, makakatong sa ginadman sa paggamit sa ilang bahagi, uban ang magbihatadon sa luma, pag-angko kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mangilulurot kita ng tagad, ug mamuha sa may daran, mga kapos o mga masakiton, pag-angko kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Ngayon mong tag-isipon nga tataw sa kumakusulan mo, alam ka naman, nga ang alam ng pinapamumot, magbayaw na nato sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga matulong na namatay, muambit sa mga bahagi dito sa Diyos ng ginharian, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Lagit ng Amahan, matalipong iya mga kamamuyo sa imong katawan. Ang umaha kami pinagi sa kinaatman ni Jesus na buhi ug hari hangtod sa kahapon. Amen. Diyos Ama, Duwaton daw Sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo naghalad kami sa sakramento sa pag-usa o pagkain na nasa imong pagkanto. Kami nga nagahandom ng San Fernando nga abad, nagbanag sa pulong o sa buhat, maningkamot na kayo aral sa pag-usa sa imong simbahan. Hindi ang pipanayo pinabi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo Manausab kanimo. ibayaw ni mga kasalanan. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal Diyos na tunay magagawang sa tanan, angay magagawang kayo, pasalamat kayo kanino sa tunay o sa tanan. Kaya ikaw, ipasundan niya sa kaulimban sa mga santos, uya sa imong pagganti sa imong mga pahanungdan. Igantihan nimo ang imong mga hagan, imo kami giyatagan, pinagkunan niya sa ilang pinabuhi, at yan niya sa ilang pagpapatuban na o panapan niya sa ilang
Amen. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Gaygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Amen. Ama namo na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami sa tanang dautan. Kahimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Manausab kanimo.
ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Paggamot kita. Ang kalaman ng ginawag Ginoo dili pagsauro sa piyesta ni San Bernardo, pagpadayon ta sa imong buhat sa pagluwas kanamo. Dinasi sa iyang mga paniginan o tinudloan sa iyang mga pagkarunan, madaling ta kami sa pagigugma sa imong tulong na nagpakatao na mao si Jesucristo among Ginoo hangtod sa kahatulan. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo, Manaw sa kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos na makagagawang sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil kanina ang tulong ni Kristo. Salamat sa Dios.